ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଟା କଟା ଅଛି ଫିଗର ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦବଦବା ଦେଖେବି ମୋ ସାହିରେ ମୋ କଲୋନୀରେ ମୋ ସହରରେ ହୁଏ ନା ଏମିତି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଯିଏ ଗୋରା ହେଇଥିବ ତା ମସଲ ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି 5 ଦିନ 10 ଦିନ ରହିଲି ତାପରେ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଜିମ୍ ବିନା ମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ ସିଝା ଖାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି କିଛି ଆଉ କିଛି ଖାଲି ସିଝା ଖାଲି ଚିକେନ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଆଉ ହଉଛି ପରିବା ସିଝା ଏ ଫିଗରଟା ୟଶଙ୍କ ଥିଲା କେଜିଏଫ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନେ ଥିବ କହିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଯେତିକି ନେଇଛି ନିଜେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ନିଜ ବଡିରେ ଯେତିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେଇଟା ସେଇ ନଲେଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ଇଏ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେଇକି ବଟେ ବନେଇଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ମାସ ପାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କିଛି ଥିବ ସାର୍ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ସାର୍ ମତେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମତେ ପୁରା ଆପ୍ସ ପକେଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ମତେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମତେ ଶିଖେଇବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି ପୁରୀରେ କଣ ନା ନଉନି ଶିଖିବି ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ପଇସା ନିଏ ମତେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରଫେସନ ଭାବରେ ଯଦି ବି ତାକୁ ନେଲେ ଭାଇ ଭାରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ତ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହଉଥିବ ତ ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଧେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବୋଧେ ଗେମ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେତେ ଗେମ୍ ହେଉଛି ବା ଖେଳ ହେଉଛି ସେତିକି ପରିମାଣର ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନି ସେତିକି ପରିମାଣର ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଫିଗର ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଲଢି ପାରିଥାନ୍ତି ନନ୍ଦୀ କହିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିଥିବେ ସେ ହୁ ଇଜ ଦ ପର୍ସନ ସେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋକେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ନିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ବାଡେଇଲେ ସେନ୍ସରେ ଥାନ୍ତେ ସେ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶା ନେଲେ ଲୋକଟେ ଜାଣିପାରେନି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରା ହେଲେ ବି ସେମିତି ହବ କି ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଖରା ହଉଛି ଆମେ ଏମାନେ ଖରାରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ବି ପଳେଇବା ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଆମେ ସଫୋକେସନ ଫିଲ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବାଡଉଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରୁହେ ସୌମ୍ୟର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂର ସକ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନେଇବେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ କାହାକୁ ଖାଇବେ ବା କେମିତି ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଏସବୁରେ ସମୟ ସୀମା ଅଛି ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘଟଣା ଜାଣିଥିବେ ଜିଆର୍ପି କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡର ଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କାହିଁକି ଲଢ଼ି ପାରିଲେନି ତାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ସତରେ କ'ଣ ନିଶା ନେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୟାକୁ ନେଇ ବି ତର୍କ ବିତର୍କ ହୁଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ 2023ର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତର ନାଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପୁରୀର ନାଁକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଚାଲିଛୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ପେଟ ବାହାରି ଗଲାଣି ଆପଣଠୁ ଛୋଟ ହେବି କିନ୍ତୁ ପେଟ ମୋର ବାହାରିଲା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ଆପଣ ପେଟ ବାହାରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଫେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣ ଯଦି 1 hour ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ ଦେବେ ମାନେ ଜିମ୍ ଯେକୌଣସି ବି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବା ଜିମ୍ ନ ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଜିମ୍ ଗୋଟେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଜିମ୍ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଜିମ୍ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଜିମ୍ ଯୋଉ ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଆଗରୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ନଥିଲା ଏସବୁ ଏବେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଶରୀରକୁ 1 hour ଟାଇମ ଦବା योगा करिबा आमे दौड़िबा रनिंग करिबा आमे एमती भी बाली रे बहुत जण दौड़ंती बहुत जण वॉक भी करंती फिजिकल एक्सरसाइज जो वे भी हो आमे परिश्रम टिके फिजिकल शारीरिक परिश्रम एग्जैक्टली हम बॉडी को किछि फिजिकल एक्सरसाइज ले हमें रही परिबा फिट हमें हुए तो माने से कंडीशन को आसी परिबानी जे हमें एप्स पके दबा हमें मसल किछि मसल मास गेन कर दबा से सब जिंस न होई पारे किंतु हमें फिट रही परिबा ओके फिट रहबा को भवानी कोन करंती सकाळ उठी की संध्या जाय मोर 365 डेज मोर गोटे डेज भी मु ऑफ नियनी केवल संडे छडा अच्छा मु सब दिन वर्कआउट मु गोटे माने वर्कआउट पय बहुत मोर ये माने सेही वर्कआउट केमिति जण करंती केमिति करिया पड़े जिम
वर्कहोलिक कुआजे जिमहोलिक कहि परिबा कि आपनकु मु निहाती भाବରେ जिमोलिक ମାନେ କଣ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ କହୁଛି ଆମର କୋଭିड ଟାଇମ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ଥିଲା କୋଭିड ଟାଇମ ରେ ଥିଲା ପୁରୀର ସବୁ ଜିମ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲକଡାଉନ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ଏଇ କଥା କାହିଁ କହିଲି ଆପଣ ଜିମହୋଲିକ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଜିମହୋଲିକ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ମାନେ ପୁରା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ସବୁ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଲକଡାଉନ ଟାଇମ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ମାନେ पुलिस ସବୁଠି ମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରଲେ पुलिस ଛକିବ ବାହାରଲେ ସେ ଟାଇମ ମୁଁ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ରହିଲି ତାପରେ ଆଉ ରହି ପାରିଲିନି ଜିମ୍ ବିନା ମୁଁ ଫୋନ କଲି ମୋର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଥାଏ ସାନ ଭାଇଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା ହି ୱାଜ ମାଇ ପାର୍ଟନର ସେଇ ଟାଇମ ରେ ପାର୍ଟନର ଥିଲା ଜିମ୍ ପାର୍ଟନର ଓକେ ଏକାଠି ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁ କହିଲା ଭାଇ କଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିମ୍ ଜିମ୍ ର ଯେତିକି ଆମ ନିଡ୍ ଅଛି ବେସିକ୍ସ ଆମେ ଯେତିକି ନିଡ୍ ଅଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ତ ଆମେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ ଭିତରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବୁ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଏ ପୁରୀରୁ ଚନ୍ଦନପୁର ରିପିଟେଡଲି ଯାଇଛି ପୁଲିସ ବହୁତ ଥର ଧରିଛି ମୁଁ ବ୍ୟାଗରେ ଲ୍ୟାପଟପ ରଖି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ କାମ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ବହୁତ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ଯେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହର ପୁରୀରେ ତ କଲଚର ବି ଅଛି ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କରିବା ଜିମ୍ କରିବା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା କହିବାନି ଯେ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମକୁ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ 365 ଦିନଟା ସେ ଦେଖିବେନି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ମୋର ରଖିଦେଇଥିଲି ମତେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଯିବାର ଅଛି ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ପାଇଥିଲି जोटा हेइतला हमरो ईस्टर्न इंडिया माने आमो पट ओडिसा ओडिसा को छत्तीसगढ़ आउ तक पाखा पाखी डिस्ट्रिक्ट गोडा ईस्टर्न रो जेटिक सब डिस्ट्रिक्ट अछंती समान सब पार्टिसिपेट करंती ईस्टर्न इंडिया माने डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट गोडा जो माने सने पार्टिसिपेट करंती सेटारे मु पाइतली ओवरऑल पाइतली आपण सुंदर स्वास्थ्य पई पाइतले बोधे सुंदर हमरो तीनटा कैटेगरी थाए गोटे बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी गोटे मेंस फिजिक जोटा बरमुंडा मॉडल कोंती आ गोटे थाए डेनिम जींस मु दीटा को खेलीची गोटे थरे हमरो मिस्टर इंडिया रे बरमुंडा रे पाइ के सरल भाबरे कहबे लोके बुझिबे बरमुंडा रे केमति कोन होय बरमुंडा रे हमरो माने आंठू ऊपरकू जो शर्ट्स जोटा थाए आंठू रो टिके ऊपरकू रहइबो शर्ट्स तादरे हमरो लेग रो एते पोजीशन गोडा देखा जायनी ओके हां तो कंसीडरेशन निया जायनी अपर बॉडी ऊपर हमें फोकस करू अपर बॉडी रो सेपरेशन कोन बैक रो सेपरेशन कोन जजेस जो माने थांदी से मानू सेटा ही ये मु सेटा जानि जों अपर बॉडी रे कोन जदी विभक्तिकरण करबा एप्स आ कोन थाए सुनंदु हमरो एप्स रहिला एप्स माने कोटा एप्स ता फ्रंट एप्स जो 6 पैक 4 पैक सेगा क्वा एग्जैक्टली ओके तापर एब्डोमिनल थाए कोटा सेटा एटा साइड पटटा साइड में कट हेगी थिबो ओके तापर बैक मसल्स माने वाइड बैक थिबा दरकार भी एकदम भी बैक थिबो माने पछटा केमदी भी आपण देखेबे सेटा माने भी माने शेप टा भी थिबो जो वी शेप कोंती से गोटे भी शेप रो माने आपण ताकू देखेबे केम शो केमदी करिवे तो बैक रू शो करबो हमें सेटा ये करी की से तार पोजिंग सब डिफरेंट पोजिंग थाए के बैक पोजिंग ताकर तो माने बॉडी बिल्डिंग पोजिंग कंप्लीटली डिफरेंट और मेंस फिजिक रो पोजिंग कंप्लीटली डिफरेंट अच्छा हां जो टैन करी की बॉडी को आसंती से आपण बे एथरि भी टैन करिया पड़े टैनिंग सब थरे दरकार हुए टैन न हले कोन हबो कइले टैन जदि हमें टैन न करिवे गोटे रिजल्ट गोटे कहूँ कि सेतिकी प्रोमिनेंट मसल सेतिकी प्रोमिनेंट देखा जीवनी प्रोमिनेंट देखा जीवनी आ जिए गोरा हितिबो ता मसल देखा ही जीवनी तब गोरा रे कोन करे हमर लाइट लागिथिबो लाइट पडिथिबो जजेस बसचंती हमर जो लाइट टा पडिबो से रिफ्लेक्ट करिवो तो आपण केमदी कोन करंदी आपण तो बहुत गोरा तो मु टिके माने ये ने जो डार्क कलर टिके ये करे दीटा कलर थाए गोटे गोल्डन कलर थाए आ गोटे डार्क गोल्डन थाए तो मु डार्क गोल्डन टा प्रिफर करे जते बेले भी जाए डार्क गोल्डन प्रिफर कर नल तो मोर माने से जो गोल्डन कलर मोर टिके किछि जणा पड़ेनी लोक खरा रे टैनिंग नउथले खरा रे रही के टैनिंग नै के 7 दिन पूर्वरु टैनिंग नउथले एबे से कल्चर चेंज हे गलानी एबे कलर रो बहुत प्रकार माने केमती प्रोमिनेंस आसीबो मसल पई कलर
कलर रो जदी क्वालिटी आपण जदी बहुत रेंज वाला कलर नेबे प्रोमिनेंस पळे आसीबो किछि असुविधा नै आ होछि गोटे कथा जे जो कहिले कळा लोकटे अधिक प्रोमिनेंट देखा जीवो धळा लोकटे माने जे गोरा हेतो से देखा जीवोनी एटा ठीक कथा किछि ये नै किंतु आमे एबे एबे रिसेंट बॉडी बिल्डर आपण देखंतु जे कटलर देखंतु ये देखंतु हमर सब जो निक वाकर अछंती आपण इंटरनेशनल लेवल हां से माने सब गोरा बहुत गोरा हां तो से कल्चर चेंज हे गलानी से माने कला लोक को बीट करके पहुंचंती तो से कल्चर चेंज हे गलानी तांकर बहुत सारा अच्छी जिनिस जोटा कि प्रोमिनेंट देखा जीवा पई नौछंती ये तो बरमुंडा कथा कहले जीन्स टा केमती कोन हुए जीन्स रे ओनली जीन्स ओ जीन्स पिंदिबे अपर सेक्शन पूरा ये रहइबो ओनली अपर सेक्शन ओके अंटारो ऊपर को अच्छा टोटल जीन्स आपण कोटरे पार्ट करथले मु जीन्स डेनिम जीन्स रे पार्ट करछि आ बरमुंडा रे पार्ट करछि दीटा करे मु बॉडी बिल्डिंग खेली नै केवल जे जिम करबी मु बॉडी बिल्डिंग करबी एवं हमर ट्राइसेप बाइसेप्स एप्स एगुडा बाहर करबी आ तापर कोन मु गोटे कंपटीशन को जाई परबी आ कंपटीशन रे सक्सेस हे परबी एटा गोटे केवल बाटो थाए ना या भीतर भी और भीतरिया कथा किछि रहउछि भीतरिया कथा माने को बेसिस रे आपण मु कहू जे प्रतियोगिताटा को जीवो केमती गोटे पिलाटे तार फोरम टा कोन हुए नै नै देखन सेटा आपण को इंटरेस्ट ऊपर डिपेंड करे आपण जदी ओनली आजिकली का जो युवपीढ़ी तो यूथ माने जो केवल ओनली रील्स इंस्टाग्राम रे फोटो छाडिया पे भी करूछंती तो जिनिस होछि तो माइंडसेट ऊपर डिपेंड करे बहुत सारा माइंडसेट अछि जदी आपनकर माइंडसेट आपनको स्टेज ऊपर अपियर करियर अछि ताले आपण सेही लेवल लो परिश्रम करिया पड़ियो शो ऑफ टा करिया पड़ियो एग्जैक्टली अच्छा सो तारो आरो हार्ड वर्क तार भीतर बहुत डिफरेंस अछि ओवरनाइट जो माने कहंती हमें ओवरनाइट रे हमें हे जबु जे माने बॉडी बिल्डर्स से माने हुएंतु ओवरनाइट सेलिब्रिटीज हे जिवे बट शरीरटा के सुस्त रहइबो बिल्कुल ए सब भीतर छोट बड़ कथा आसे जे भवानींगर केते एप्स अछि 4 पैक 6 पैक जो कहंती मोर तो जो टाइम रे मु खेलुतली 2023 रे सेते बेले मु 6 पैक थिला ओके एबे वर्तमान मु ऑब्सेशन अछि मोर शोल्डर इंजरी परे माने ऑफ रे अछि पूरा कंप्लीटली रेस्ट देइछि मोर बॉडी को मु जस्ट हल्का निजर जेते कि मु बहुत वेट मारुतली शोल्डर वेट रे जेते मारुतली से टाइम रे मोर शोल्डर इंजरी हेतला मु मारिछि शोल्डर 250 केजी रे मारिछि 250 केजी आपण अनुमान शोल्डर 250 किलो माने शोल्डर प्रेस अच्छा हां माने मशीन प्रेस 250 केजी रे मारिछि ओके तो जिनिस होउची से इंजरी हेतला इंजरी परे मु टिके निज बॉडी को रेस्ट देइछि एई 6 मंथ 7 मंथ हला पूरा रेस्ट देइछि पूरा डाइट रो केते बड़ गुरुत्व बहन करे आपण को लोके कोंती डाइट किंग भाबरे आपण डाइट को नेकी अनेक समय वीडियो भी दियंती तो डाइट टा केते गुरुत्व बहन करे जीवन रो माने हमें जदी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलिबा जदी हमर 70% डाइट थिबो ओके माने 70% डाइट ऊपर डिपेंड ओके 70% डाइट जदी न हला ताले आपण जीति परिबेनी डाइट ता आपण को फास्ट कथा ऑयली फूड्स हमें सब बहुत दिन पूर्व वर्ष पूर्व ऑयली फूड्स हमर सब छाड़ देई थाउ ऑयली फूड्स हो स्वीट्स हो एटा सब छडाई थाए ता व्यतीत हमको बॉडी रे हमर सोडियम रो बैलेंस पानी रो बैलेंस सब वाटर बैलेंस सब जिंस सेवडा सब भी देखिया पड़े एट द एंड माने बिफोर स्टेज जिबार बिफोर 1 मंथ पूर्व ओके आपण डाइट रे जदी आपण कहिबे जे मु तेल छाडी देबी तो वर्तमान समय कोन पॉसिबल की जेतल त आपण दिनचर्या रे खाइबा खाउचंती किंतु सबुतिर तो तेल रहउची आपण जदी बॉडी बिल्डिंग सही रेंज को जदी कम्पीट करिया को जिबे आपण सब किछ छाडिया पड़िबो मु तो माने वर्ष का सिजा खाइछि मु देखिनी किछ आउ किछ खाली सिजा खाली चिकन सिजा अंडा सिजा आ होची परिबा सिजा माने तादरे विदाउट सॉल्ट अच्छा बिना लूण रे विदाउट सॉल्ट विदाउट माने हमर हळदी टर्मरिक विदाउट खाइछि मु माने पूरा किछि तादरे पड़िबोनी खाली प्लेन सिजा हबो आउ किछि नै तो ए जो पुरी रे पिला जे कि पुरी रे बिना अवडा रे काम हुएनी बिना मिठा रे घर चलेनी से सब रे कोन संभव पर कि एते सब खाइबा छाडी कि वर्कआउट करबा एवं निज को डाइट भीतर कंट्रोल रखिबा
ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହାର ଏମ୍ ଥିବ ନା ସେ ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା। ବଡି ବିଲ୍ଡରଟେ କେମିତି ବଡି ବିଲ୍ଡର ହବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆପିୟର କରିପାରିବା, ସେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ ଭବାନୀ କେବେ ଏମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ବଡି ଅଛି ଟିକେ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବି ଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତରେ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲେମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଟା କଟା ଅଛି, ଫିଗର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦବଦବା ଦେଖେଇବି ମୋ ସାହିରେ, ମୋ କଲୋନୀରେ, ମୋ ସହରରେ, ହୁଏ ନା ଏମିତି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବିଗିନର୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇ ସବୁ ଭାବଧାରା ହୁଏ ତ ଏଇ ମନରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଯୋଉ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରୁହେ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ, ମୁଁ 2010ରୁ ୱାର୍କଆଉଟ କଲିଣି ଆଜ୍ଞା, ତ ମତେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଆସିନି। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମର ୱାର୍କ ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ନିଜର ବଡିକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କିଏ କିଛି କୁହେ ନା ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରୁନି ତୁ ଟିକେ ଏ କାମଟା କରିଦେ? ନାଇଁ, ମୋ ସହିତ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜିମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଭାବରେ ବି ବାହାରିବା ବି ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଆଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଆଇନ କାମ ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବେଆଇନ ମାନେ କୋଉଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଉନ୍ସର କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, ବାଉନ୍ସରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲି ହଉ ବା ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଜିମ୍ରୁ ସେସବୁ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି କ'ଣ ସତରେ ହୁଏ? ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବାଉନ୍ସରକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବାଉନ୍ସର ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ଇଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ହଉ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଯାହାର ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନ ହଉ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଉନ୍ସର ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ ବାଉନ୍ସର ମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ କି ଏମିତି ଭାବରେ? ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ଯିଏ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପର୍ସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଥାଏ, ଯିବା ଆସିବା ଇଏ କର, ସେ ବାଉନ୍ସର ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ବାଉନ୍ସର ନ ରଖିଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେମାନେ ରହିଲେ ଦେ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାଢ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ନଜର କରନ୍ତି, ଫିଗରକୁ ନଜର କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଇଏ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହବ ରଖିଲିଣି, ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଦାଢ଼ି ମୋର ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଫେସ୍କୁ ନେଇକି ସେଟା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ଟିକେ ପୁଣି ବଢିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଜିକି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲିଣି, ମାନେ ଯେତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସେତେ ଲମ୍ବା ଚାଲିଛି। ଏ ଫିଗରଟା ୟଶଙ୍କ ଥିଲା, କେଜିଏଫ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନେ ଥିବ, ୟଶଙ୍କ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର କେଜିଏଫ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉମାନେ ଗରୁଡା ବି ଥିଲେ, ଗରୁଡାଙ୍କର ବି ଫେସ୍ରେ ଏମିତି ବଡ ଦାଢି ରହୁଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଛି। କି କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ ୟଶ ବୋଲି? କି କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ପୁରୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମତେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ସପାୟାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ସେମ୍ ଟାଇମରେ ସେତିକି ମାନେ ଦାଢି ହିଁ ସେତିକି ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ସେବେଠୁ କହିବା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦାଢିଟାକୁ କେବେ କାଟିନି, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତି 25 ଡେଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରେ, ସବୁ କରେ, ତାକୁ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦାଢିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ଦାଢି ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡେ, କେତେ ସମୟ ଦାଢି ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯଦି ଏତେ ଦାଢି ରଖିଲେ ଆପଣ? ସେମିତି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ସେମିତି ଦାଢି ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏନେ ବାହାରିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାହାରିଲି, ତ ତାକୁ କମ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏମିତି
बस एतिकी आउ किछि नै आपन मने थिबो आपन स्टेरॉइड नियंती मु जते बेले मिस्टर अंडे खेलुथली मु नउथली स्टेरॉइड टा कोन भलो ना खराब आकु बुझिबा गले केमती बुझिबा सुनंतु स्टेरॉइड होची जो आपण कहउछंती जो एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो कहउछंती सेटा होची हमर आर्टिफिशियल मेल हार्मोन मेल हार्मोन हमर होची टेस्टोस्टेरोन तो आर्टिफिशियल वे रे हमें ताकू हमर जो माने जल्दी हमर मसल साइज ग्रो करिया पे हम सेटा इनपुट करू सेटा सेटा नेबा को पड़े आवश्यकता पड़े बॉडी बिल्डिंग रे कॉम्पिटिटिव स्टेज रे निहाती भाबरे आवश्यकता पड़े किंतु तार प्रॉपर आपण नबा को पड़े माने आपण ट्रेनर को कथा रे नै परिबेनी आपण गोटे प्रोफेशनल जे सेही विषय रे एनाबोलिक कोर्स करिछि एनाबोलिक कोर्स माने समान थांती एनाबोलिक जो माने प्रोफेशनल एनाबोलिक कोर्स करिसंती तांकर तत्वावधान रे हम नबा से जेमति ट्रेनर कह दबो जे तू एति कि नै जा हे जिवो सेमति किछि नै सुनंतु सेमिति कहले सी निजे जेति कि नैछि निजे जेति कि जानिछि निजो बॉडी रे जेति कि अप्लाई करिछि सेटा सेही नॉलेज ता आपन देबो किंतु ता बाद भी सी जहाटू सुनिथिबो सी ता बॉडी पे सेटा कहिथिबो ता या बॉडी पे कहि नथिबो जहाकू से पचारुछि किंतु सेही प्रोसेस ता से आ बॉडी रे अप्लाई कला बिल्कुल तो आपण को बॉडी रो विभिन्न प्रकार बॉडी टाइप थाए तो बॉडी टाइप वाइज को बॉडी कोन तो सेही अनुसार हमें सी जे प्रोफेशनल थिबो एनाबोलिक ऊपर जे कोर्स करथिबो जार अभिज्ञता थिबो सी ही कहि परिबो बिल्कुल आपण को कोन दरकार समस्तंकर रिक्वायरमेंट्स अलग थाए मुसेटा बुझा चाहूची मोर ओजन जदी 80 किलो आ बी रो ओजन जदी 80 किलो प्राय तो देखिबा को समान थिबा तो ताकू जति स्टेरॉइड आवश्यकता पड़े सामना वाला भी सेति पड़िबो ना अलगा थिबो ना ना नियति बाबरे हमें फर्स्ट गोटे बॉडी रो फुल टेस्ट करा जाय जो तरे थाए किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी एलएफटी थाए लिवर फंक्शन टेस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल हीमोग्लोबिन सब जिंस गोटे फुल गोटे रिपोर्ट आसे से अनुसार जे एनाबोलिक रो जे हमर प्रोफेशनल थिबे जे हमन कोर्स करथिबे अकॉर्डिंगली ताको सजेस्ट करिवे माने हमें वन टाइप ऑफ डॉक्टर को आपण जदी ब्लड रिपोर्ट देबेनी से आपण मेडिसिन केम दो बिल्कुल गोटे सबुड बड़ चर्चित घटनाटे वर्तमान भुवनेश्वर करछि सारा ओडिसा को दोहले दिछि जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन को रास्ता ऊपर लोक पिटिले मारी देले पिटी पिटी सौम्य रंजन को फिगर देखिले लागे से पाखापाखि 20-25 जन लोक एकाठी लड़ी पारि थांते किंतु कौन हला आपन लागुची सेतेबेले से वीडियो देखिकी वीडियोटा मु टोटल देखिली भलो से गोटे देखला परे मु देखंदु आपन जो कथा कहले से एकुटिया 20-25 जन को मारि देई पारे देखिले लागुची तांको फिगर किंतु जिनिस होची सीए सेंस रे थिवा दरकार मु जेते कि मार्क कली मु जेते कि देखिली ये से तांकर सेंस रे बहुत हुए नथिले कारण सी जो आपण देखिथिबे वीडियो रे जो एक्टिविटी करूथिले नंदी कहि के काहा गोटे डाकुचंती ए देखिथिबे से हु इज द पर्सन काईकी डाकुछंती तापरे आखी बन करिकी गोटे पार्टी रो गोटे एक्सप्रेशन गोटे जीवटा को माने ये करूछंती से सब जिंस सब गोटे कॉन्शियस लोकर काम नु मु से कथाटे जे से कहा सेटा तो गोटे संदेहर पार्टे कुहा जाउ जे से स्टेरॉइड रो परसेंटेज ऑफ अधिका नै थिले आ लोके ताकू कहिले जे ना ये निशा रे अछि बोली बाडेले तो ये गोटे मिसकनसेप्शन नै पारे भूल धारणा हे पारे कि से स्टेरॉइड नै थिले लोक जानि पारले नि आ ताकू भाबिले जे से निशा रे अछन बोली कोइ मारले एम्ति हुए कि स्टेरॉइड नेला पारे स्टेरॉइड आपण जदी नै छंती हम इने टेम्परेचर बहुत अधिका हमरो जो भले टेम्परेचर आपण से जगह रे आपण स्टेरॉइड नै कि बाहर ये करबा से स्टेरॉइड नेले कोन गोटे रेज फील होसे रेज फील गोटे हिंसर टाइप हमें अटैकिंग हे जिबा आपण अटैकिंग टिके बॉडी रे ना नहीं ब्लड फ्लो जोर हुए ब्लड फ्लो टा फास्टर हे जिवो आपण जहा करूथिबे आ टिके अधिक वेट उठे को हबो सेटा होची परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ओके पीडी जा कोन से परफॉर्मेंस टा एनहांस करियो आपण परफॉर्मेंस टा एनहांस करियो आपण खरा रे अछंती बॉडी डिहाइड्रेट हेक अछि से डोज जदी आपण डोज गोटे एमिति जिंस म आपण एमपी जो कथा कहूची से डोज गोटे एमिति जिंस आपण भी देखंतु आपण जदी केबे मेडिसिन खाइतिबे जे मेडिसिन आपण कोनोसे गोटे एंटीबायोटिक नौछंती एंटीबायोटिक नौछंती से किछि दिन परे से एंटीबायोटिक काम दिएनी से बॉडी से ता कस्टम हो जाए ताको हम टिके अधिक एमजी
वाला आंटीबायोटिक्स दरकार हुए ओके हाँ तो से भलिया जदि मु जहा भाबुची जदि से सौम्यरंजन जदि डोज रेगुलर बेसिस रे नौथिबे अपन जो कहले अधिक डोज नैथिले बेली अधिक डोज चर्चा होउची, नबा को काहे कि नबो त जिंस होची जदि रेगुलरली डोज टा से नौथिबे रेगुलरली नौथिबे ताल से बॉडी रे सेति की पावर फास्ट जेति की फील करूथिबे ता परे रिपीटेडली से डोज नेला बेले फील करू नथिबे ओके तो सेति पय से हुए तो टिके डोज रो मात्रा बढ़ी थाई पारंती नहीं स्टेरॉइड नेला परे भी आपण जेमति कहउछन खरा होउची नियंत्रण बाहर को सेटा कोन निशा नेले जेमति हेई जानती सेमिति की आपण को रिएक्शन टा सेमति हबो कि सेटा नेले एक्चुअली हमको पानी कंजप्शन टा टिके हाई करिवार अछि ओके पानी हाई कंजप्शन करिवार अछि पानी पीबार अछि प्रचुर प्रचुर पीबार अछि देखंतु से घटना टा तले घटिची आमे जदी कोटे नॉर्मल लोक जो पूरा प्रॉपर कॉन्शियस माइंड रे अछि ते देखंतु से यदि आपण जदी 30 जण घेरी गले बाडया पे अटैकिंग आमे हबानी आमे 30 जण जते बेले हला से जो ड्रग्स टा नै छंती कि नै नांती कि जहा भी करछंती से निजे कहि छंती जे 50 जण को मु मार देबी किंबा जदी भूल अछि हमर सेठी आम ताको पोलाइटली भी हैंडल करि पारथांते किंतु आमे लोकन को ऊपर आमे निजे कॉन्शियसनेस रे थिले से हुए तो जदी तांकर सेंस रे थांते से मैटर टा को कंट्रोल करिया को ट्राई करथांते जदी भूल हेइचे आमे भूल मागी दबा जदी माडो हेइचे गाड़ी कि किछि भी हेइची तो भूल मागी दबा हमें से मैटर को से किंतु अटैकिंग रे थिले त माने कॉन्शियस रे नथिले आपण एग्जैक्टली माने निजे भितरे निजे कोन करूछन से जानि नथिले एग्जैक्टली ओके ने मु खाली छोटे डिफरेंसेस टा जानियो एथि पई चाहूची जेतु मु स्टेरॉइड केबे नेइनी जेतु कि मु निशा द्रव्य को जानि पारुनी आपण स्टेरॉइड नेइचंती आपण फील करि पारुछे से जिंसटे जे स्टेरॉइड नेइ गल अत्यधिक जदी भी नेइ थिबे आउ जदी तांकर डिसऑर्डर हेइथिबो से घर को फेरुतले कहउतले कोन बंधुंग सहित ओम को सहित तो से भली परिस्थिति रे निशा नेले लोकटे जानि पारेनी से कोन करूची हितायत ज्ञान भूली जाए स्टेरॉइड रो अत्यधिक मात्रा हेले भी सेमति हबो की माने आपण निशा नेले निशा आउ आ भीतर बहुत डिफरेंस एटा करले हमको मन कर आपण वर्कआउट करूछंती तो जो जिंस आपण करूछंती रिपीटेडली सही जिंस रे हमको इन्वॉल्व होबा को भल लागे अन्य सब जिंस चिड़ो लागे ओके हां हां हमें वर्कआउट पई से जिंसटा नैचे हमें जदी वर्कआउट न करी की आउ जदी के डाकी देला ये कर देला तकला हमें जदी डिस्टर्ब होउचे जो हम रास्ता रे के आछी वर्कआउट मो रास्ता रे के आछी हमें तापर चिड़ी जाउचे ओके हां एटा होची जिंस सी होश रे नथिले को एक माने मु जहा तांको फील करली जहा वीडियो रु जहा मार्क करली त तांकर जेतिकी सारा वीडियो जहा अछि त किंतु मु देखिली जे से होश रे बहुत हुए नहांती से नंदी नंदी डाकुथिले माने का ना को डाकुथिले सेटा तो मु आपण मु तो सेटा मु सब वीडियो देखिली मु से जो पार्ट टा देखिली मु कहली दैट इज तापर जिभर गोटे टंग रो गोटे बहुत जोरे बाहर करथिले बाहर को हां सेटा गोटे अलग प्रकार तापर से टाइम टा जो से टाइम टा ताको बाडी छंती हां हां जो बाडी छंती गोटे भाबंतु आमे गोटे ये हिसाब रे भाबिबा जे जेते जहा भी हो जनकर जीवन टा मूल्यवान हां बिल्कुल ते ताको बाडी छंती खरा होउची आमे एमने खरा रे जदी बाहर को भी पळे हमको सोस लागियो आमे सफोकेशन फील करिया ताको बाडौ छंती हाथ गोडो बांधी छंती ता परे भी से जदी भी किछि इंटेक करिथिबे ता सहित खरा टेम्परेचर पानी नै किछि नै तांको केमति फील होतो डिहाइड्रेट बॉडी पूरा प्रॉपर्ली डिहाइड्रेट हे किथिबो सेही थरे मते लागुची जीवनटा पड़े भाई जदी पानी दे दै थांते सौम्य जीवनटा बंची जाय थांते सेमति तांको जदी बुझी पारथांते लोक जदी बुझिया को ट्राई करथांते ताले निश्चित भाବରେ बंची थांते आमे गोटे लोक को जदी आमे देखुचे ताको बाडीचे आमे मारी दवानी जीवन ने मारियाटा बहुत बड़ो हमें कहा को जीवन दे परिवानी जीवन टे नवा के तर हमर ओडे मिसकंसेप्शन नाही कि जे बॉडी बिल्डर टे हिची निश्चित अपराध करथिबो एडो ओडे मिसकंसेप्शन नो के हमर आज के दुनिया रे मु एबे एमति केबे फील करिनी मोर ये रे नहीं जदी किछ ओडे अपराध रे घटिची आ सेतिर जदी अभियुक्त आसुजी जण बॉडी बिल्डर त से क्वा जे नाही ये निश्चित करथिबो टारगेट करंती लोक निश्चित यही करथिबो अपराध रे सेटा ओडे मिसकंसेप्शन थाय ना हमर सब तापरे आ गोटे कथा मु गोटे पर्टिकुलर सट कथा कहबी मु कहूची जे जदी हम जदी गोटे जियो सहित एभेली हेई गला बेली हम गोटे पुओ को सपोर्ट कलेनी ठीक कहले किछि मात्रा भी जदी पुओटे जदी कहि थांता
ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛି ନା ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଝିଅଟେ ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ବିହେଭିୟର ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଭାବିଥିବେ ତ ଝିଅ ବି ଭୟଭୀତ ସିଏ ବି କରିବ କଣ ସିଏ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି ତା ହଠାତ୍ ସହିତ ଅଚାନକ ଏତିକି ହେଇଛି ଯଦି ସିଏ ବି କହିବା କଥା ବି ତାଙ୍କର ବି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା କହିବା ଯୋଉ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରାୟୋରିଟିସ୍ ଥାଏ ଝିଅ କଥାଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ତ ନ ବାଡେଇକି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ବି ରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ମାମଲାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଢି ପାରିଥାନ୍ତେ ବାଡି ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଦେଇଦବା ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯଦି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ମବ୍ ଲେଞ୍ଚିଂ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନାଇଁ ତ ବାଡେଇବାଟା ଅପରାଧ ବାନ୍ଧିବାଟା ଅପରାଧ ନିହାତି ତାକୁ ଆମେ ପୁଲିସରେ ଏତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିକି ଆମେ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ ତା ଭିତରେ ବାଡେଇକି ତାକୁ ମାରିଦବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଯେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବଡିଟେ ବନେଇଛି ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ଇଏ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେଇକି ବଡିଟେ ବନେଇଛି ଇଏ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କୁହା ନାଇଁ ହାଲକା କଥାଟେ ଭାରି ଯିଏ ବଡି ବନେଇଛି ନାଇଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନେଇକି ବନେଇଥିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରେଜଲ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଲୋକ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସେମ୍ ମୁଁ ଏଇଠି 2010 ରୁ 2000 ଆଜି ହେଇଗଲା 26 ମାନେ ମୋର 16 ବର୍ଷ ସେମ୍ ବଡି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ 2010-11 ଏବେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତି ମୋର ବଡି ଟାଇପ ମୁଁ ସେମ୍ ହିଁ ରଖେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକ ଆଜି ଫୁଲି ଯାଉଥିବେ କାଲି ପୁରା ଲିନ୍ ହେଉଥିବେ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଥିବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଖେଳିବେ କାରଣ ତାର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗେନିଂ ଫେଜ ଥାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍କିଂ ଫେଜ ପରେ ଗୋଟେ କଟିଂ ଫେଜ ଆସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ 4ଟା ଫେଜ ଥାଏ ସେଇ ଫେଜ ରେ ଆପଣ ଯଦି ବଲ୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କମଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଡାଏଟ ନଉଛନ୍ତି କାର୍ବସ୍ ଟିକେ ଲୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ 7 days ରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଯାହାବି ସବୁ ଛାଡିବାର ଅଛି ପାଣି ଛାଡିବାର ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆପଣ ଦେଖାଯିବା ସେମିତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ କାଲି କହିବେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନର ପାଖକୁ ମୋର ଏମିତି ମାସେ ଭିତରେ ହବାର ଅଛି ହେଇଯିବ ହବାର ଅଛି ମାନେ ସତରେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମନକର ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ତାର ବେଷ୍ଟ ସିଏ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ତା ନଲେଜରେ ଟ୍ରେନର ତା ନଲେଜ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ସିଏ ଦେଲା ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନର ଏମିତି ପୁsh କରନ୍ତିନି ଆପଣ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାର ଯେତିକି ନଲେଜ ରହିଲା ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କହିଲା ତାକୁ ଟ୍ରେନରକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲ ଦେବାନି ଆମେ ଯାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଜାହିର କରୁଛେ ଆପଣ ତ ଜିମ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଏମିତି କହୁଛି ନା ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନକର ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ସେ ବାହାଘର 2 ମାସ ଅଛି ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରେ ଯଦି ସାର୍ ମତେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମତେ ପୁରା ଆପ୍ସ ପକେଇବାର ଅଛି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ମାସ ପାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ କିଛି ଥିବ ସାର୍ ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଅଧିକ ସେମାନେ କହୁଛି ଆମର ଫଟୋ ଅଧିକ ଭଲ ଉଠିବା ଦରକାର ତାପରେ ତେଣିକି ଯାଅ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସରି ମୁଁ ହସୁଛି କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଟା ଭଗବାନ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ମତେ ବହୁତ କଲ୍ ଆସେ ଏମିତି କି ମୁଁ ଆସି ଦେଖା ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଅଛି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହେ ହେଇଯିବ କି ହବନି ତାର ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ମତେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି ଆଜି ମୁଁ ଡାଏଟ ଦେଇଦେବି ଫଲୋ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିବାର ଅଛି ତ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଝିଅ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଏଟ ଫାଏଟ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଡାଏଟ ଫାଏଟ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ମତେ କଣ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ ସାର୍ 5 ଦିନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମତେ କହିଲେ ଆମର ଏବେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟଟା ଅଛି 2 ମାସ ପରେ ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏଇନେ ସବୁ କିଣାକିଣି ସବୁ ଅଛି ମୁଁ 5 ଦିନ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିବି ପୁଣି 5 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା
ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡାକିବାକୁ ଯିବୁ ଯିବେ ପୁଣି 5 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଯେ ଟୋଟାଲି ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କଲେ 25 ଆଉ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ କାଇଁ କମିଲାନି ଏ କଲାନି ସେ କଲାନି କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଦିନ କରିବେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସେୟା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଇଏ କରିବି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣ କେତେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ରେ ଭାଇ ଥାଏ ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବହୁତ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ତା ନାଁ ବି ନେବି ଅଜିତ କହିକି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ସିଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ବି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିଏ କଣ କରେ ଗୋଟେ ସଲମାନ ଖାନ ର ଫଟୋ ଲଗାଏ ତା ଆଗରେ ଜିମ୍ କରୁଥିଲା 9th 10th କ୍ଲାସରେ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଆପଣ କାହାକୁ ସେମିତି ଭାବିକି ଜିମ୍ କରନ୍ତି କି ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠ ପଢା ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୋର ଜିମ୍ ବସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରିଦେଲି ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କାହାକୁ ଆଡମାयर କରିକି ଆସିନି ମତେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା 2010 ରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଥାନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁ ମତେ ସେ ଫିଜିକ୍ ମାନେ ସେ ଗଠନଟା ସେ XYZ ଯାହା ବି ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ତ ଗୋଟେ ଥର ମତେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମତେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ମତେ ଶିଖେଇବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି ପୁରୀରେ ମୁଁ କହୁ ନା ନଉନି ଶିଖିବି ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ପଇସା ନିଏ ମତେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କୁହା ହେଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଥିଲେ ମୋର ସେଟା 2000 ଯାହାହେଲେ +3 ପାଖାପାଖି ହବ +3 ମତେ ସେଟା କହିଲେ ମତେ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜିଦ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଫୋର୍ଡ କଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ପାଖେ ପଇସା ନଥାଏ ଆମ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିବ କଲେଜ ଟାଇମ ଇଏ ନଥିବ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ପଇସା ନିଏ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋ ପାଖେ ମନ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସେ ତ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ପଇସା ନିଏ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ମତେ ଟିକେ ଡିମୋରାଲାଇଜ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ତା ପାଖେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାସକୁ 15,000 16,000 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 20,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଫୋର୍ଡ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ଯାହାବି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସବୁ ବେଷ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା ଡିମୋରାଲାଇଜ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଫେଡ ଅଫ୍ ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମର ଯଦି ୟୁଜ କରିପାରୁନି ଆମେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେଠୁ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କୋଉଠି ଜିମ୍ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ କଥାଟା ମୋର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ସିଏ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର କିନ୍ତୁ ମନ ଅଛି ସେ ଯଦି ଏଟା ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ମୋ ଫେସଟାକୁ ସିଏ ଆ ପରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ମନେ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ଟାଉନରେ ଯଦି ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କଲି ସେ କଲି 2023 ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁନି 2012 ରୁ 2012 ରୁ ଟିକେ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା 2014 ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁନି ଗୋଟେ ଦିନ କେବଳ ସଣ୍ଡେ ଛାଡି 2014 ରୁ ଆଜି 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିହାତି ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିନି ବର୍ଷା ଯାହା ବି ହୁଏ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ ବନ୍ଦ ହବନି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରଫେସନ ଭାବରେ ଯଦି ବି ତାକୁ ନେଲେ ଭାଇ ଭାରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ତ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହଉଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଠୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସବୁଠୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଗେମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ ରେ ମୁଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଲି ଗୋଟେ 5-6 ହଜାର ମୋର ମାସକରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ ରେ ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଡାଏଟ ରେ ମୋର ଦିନକୁ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ ରେ 600 ଲେଖା ମଟନ ସିଝା 600 ଗ୍ରାମ ମଟନ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଖାଆନ୍ତିନି କହନ୍ତି
नहीं नहीं गेनिंग टाइम रे भलो गेन दिए रेड ओके मीट ओके हां 600 भलो ग्राम मटन हां गेन दिए 600 Okay. ग्राम मटन हाँ. तापरे राइस तापरे अंडा 20-30 टा अंडा दिनकू दिनकू ओके माने एट ए टाइम नहीं आमे पार्ट पार्ट करिके 6टा तापरे 4टा हाँ. टोटल 24 आवर्स भीतर 20-30 एक्स रहला ओके हां आमे एट ए टाइम 20-30 खाइबानी ओके हां तो ताको हाँ, हाँ. मील हिसाब रे ताको 7टा मील निये मु से टाइम रे दिन रे ओके दि- 7टा मील हम्म. गेनिंग टाइम रे 7टा मील 7टा 8टा मील निये ओके तापरे फ्रूट्स अछि तापरे हमर सप्लीमेंट्स अछि मो आइसोलेट प्रोटीन गोटा गोटा दाम 10,000 12,000 माने से जो पाउडर फ्रूट हां एक्जाक्टली प्रोटीन सप्लीमेंट्स ओके दिनकू से पाउडर केते नेबा पड़थबो हमर गोटे स्कूप निये गोटे रु 2 स्कूप निये हम्म. तार पर सेटा हे जिवो जदी आपण अप्रोक्स ताकू डिवाइड करिवे 250 रुपीस 250 हां 250 रुपीस ता बाद बीसी डबल ए अछि ब्रांचियन अमीनो एसिड ई डबल एसेंशियल अमीनो एसिड अछि ता बाद सब माने जहा कंपटीशन खेली माने मु जोथरे मुंडो पसई माने मु कहया कथा सबटो टॉप जिंस मु यूज करिवि टॉप जिंस नॉल पसिबिनी नहीं ता माने एटा गोटे महंगा जिनसटे साधारण घर पिलाटे करबा को टे कष्ट हबो निहाती साधारण घर पिला करबा को कष्ट हबो कोन आजि कालिका जदी आपण सेतिकी स्टेज रे आपण सेतिकी कैलिब्रिटी सेतिकी आपणकर अछि ताहले आपण को स्पॉन्सरशिप मिली जिवो स्पॉन्सरशिप मिली जाई पारे किंतु ओडिसा रे तो प्राय मिलुनी ओडिसा रे टिके ए बॉडी अलगा जेतक गेम अपेक्षा बॉडी बिल्डिंग के टिके एते प्रोत्साहन मिली बिल्कुल मैं से कथा हटे टोटल मिली जे आपण जतले प्रथम प्रश्न ये प्रश्नटे रहइबो जे आपण जतले ओडिसा रु जाउथले ओडिसा रे आज भी कोठ ना कोठी बॉडी बिल्डिंग को एते गुरुत्व दिया हुएनी ठीक नजर भी देखा हुएनी बॉडी बिल्डिंग टा साधारण भाव हाँ जिम टे करिछि किबा जिम रे प्रैक्टिस करूछि सेथिक रे रखा जाय जेमति क्रिकेट को आपण कोंतु समहाउ हॉकी को कोंतु बॉडी बिल्डिंग को सेमति भाव नै वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग आज भी अवहेलित किंतु ए दीटा सेक्टर रे पिला माने बहुत सफलता आनिछन ओडिसा पे नियति नियति मु कहली ओडिसा रे बॉडी बिल्डर्स मानकर कमी नै बहुत सारा बहुत भलो भलो बॉडी बिल्डर्स अछंती हां किंतु तांको सरकार को तरफ रो जदी किछि प्रोत्साहन मिलंता सरकार तरंग जदी किछि अलगा कोड स्पॉन्सरशिप मिलंता से माने बहुत आगु जाय केमति करियो आपण एज ए से प्रतियोगी एज ए सफल हला पर आपन लागे जे कोन व्यवस्थाटा हेबा जरूरी जादवर कि आउ टिके पिला सामना को आसी परिबे ने मु तार इनिशिएटिव 2 वर्ष तळु स्टार्ट करि दैछि अच्छा ऑलरेडी सेटा मुंडरे मोर अछि केमति कोन करिवि तो जिनिस होची वर्तमान सेटा इनिशिएट पर्यंत मु करिनी कारण आमे जेबेटू करिबा ताको बॉडी बिल्डर मानक पई किछि भलो करिवार हेले ताको आमे भलो भलो हमर जो माने इच्छा से जे बॉडी बिल्डिंग करिवे स्टेज रे ठियाबे कि बॉडी बिल्डिंग रे आमे ऊपर को जिबु जो मानकर इच्छा मु मो तरफ रु जेते कि सुनंतु मु तो बिग एते जण बॉडी बिल्डर को मु सपोर्ट करि परिबे किंतु जेते कि मोर बॉडी बिल्डर माने मो पाखरे जो माने अछंती जणे 5 जण होंतु 10 जण होंतु मु सेमानंगु को सहाय्य करे मु कहू जे मु सहाय्य जेते कि हेई पारे मु करे आगु को आमे केमदी सरकार पाखे से कथा उठेई परिबा सही कथा रे गुजे सरकार केमिदी करिवे तार चेन केमती एटा को सेटअप कराबो ग्राउंड लेवल स्थापन करा जिवो किछि इंस्टीट्यूशन ना कोन केमती नहीं नहीं सुनो आमे जदी समस्त बॉडी बिल्डर्स मानकर गोटे सेम प्रॉब्लम जो जेटा होची हमको किछि कोनोसे प्रकार सहायता मिलिनी सब बॉडी बिल्डर ओडिसा जदी बॉडी बिल्डर माने फाइनेंशियल सहायता मिली पारेनी केबे मिली पारेनी ताकू तापर अनदेखा करंती बहुत जिंस से माने भावंतीनी दिस इज ए माने गेम गोटे भावंतीनी एटा कारण बहुत सारा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होची देखले का मु गोटे टाइप रो चेष्टा एटा जे गोटे बॉडी बिल्डर्स को आमे केते कोटे जदी आमे प्राइवेट आकार रे मोर चेष्टा कोन मो निजर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करे स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मो निजर BF07 क्लासिक मो निजर मु करे मु चाहे जे पिला केमती प्रॉपर पैसा तादरो आमे केमती जोटु भी स्पॉन्सरशिप आनी की स्पॉन्सरशिप जोटु भी आनी की पिला हाथ रे पैसा दिवा दरकार तार वर्ष आमे जेति के करि परिउ पिला को आमे सहाय्य करि परिउ पिलाडर पैसा थिले तो खाइबो पैसा थिले नेक्स्ट हम जदी मन करो गेम सरी गला तो नेक्स्ट गेम पे जदी से प्रिपेयर होची ता जो पैसाटा से जो जितिला तो से पैसाटा तार काम आपण देखिथिबे सोशल मीडिया रे सब किछि बे चालुची आपण खाइबे कोन पिंधिबे कोन केमती रहिबे कथा केमती हेबे
तो सोशल मीडिया अनेक गुड़े फिजिक्स जिम ट्रेनिंग रो वार्ता आसे वीडियो आसे से गुड़ाक केते परिमाण आपण ठीक मो जीवन मो देह केमी जानवे ताको सेमिति कहिया गले बहुत सारा जो इंस्टाग्राम रे जो सब आसुची जो इमेज हो कि जाओ वीडियो हो कि जा आसुची मु प्राय मु कहि परिबिनी जे सबुतक भूल कि सबुतक ठीक बेली किंतु हमें देखिबार अछि कोटा माने बहुत सारा एमती पेज अछि जो तरे भलो वीडियो भी आसे भलो बहुत भलो वीडियो आसे भलो जिंस भी शिक्षा को मिले किंतु बहुत सारा अछि फेक जिनस तक पसई दे दियंती सेटा डिपेंड करिया पड़िबो से आईडी ऊपर से आईडी कोन माने केमिति ये गोडा माने कंटेंट गोडा छाडुची किंबा केमिति से जिनस ऊपर फॉल्स कंटेंट या ट्रू कंटेंट सेटा जिनस ऊपर डिपेंड करे आईडी ऊपर बहुत सारा मु कहबिनी पूरा सब खराब बेले किंतु इंस्टाग्राम रे किछटा भलो जिनस भी शिक्षा को मिले किंतु तमे देखिया आपन को देखिया पड़िबो ओडिसा रे बोधे क्रिकेट व्यतीत आउ कौन बोधे गेम को जो फिजिकल एक्टिविटी जिते गेम होची बा खेल होची सेतिकी परिमाण स्कोप मिलूनी सेति परिमाण पिला सुजोग मिलनी संभाव किंतु आम पाखे दक्षता अच्छी आम पिला करूचंदी सेमती किछि काम तथापि किछि प्रोत्साहन नाही टोटल ओडिसा रे कोन इंडिया रे हमरो जदी कोनोसी गेम को क्रेज अछि सेटा होछि क्रिकेट क्रिकेट छडा आ कोनोसी गेम को केबे प्रोत्साहन मिलिनी कि हमरो देखनु नेशनल गेम हमरो जा ताकू भी हमरो माने प्रोत्साहन दिया हॉकी पे भी जते परिमाण हेबा कथा ता पे भी सेति किया नाही किंतु क्रिकेट रो क्रेज प्रबल क्रिकेट पे समस्त क्रिकेट पे बहुत जते ऊपर को नवा पे जते कि तांकर उद्यम अलगा सब जिंस रे उद्यम सेति किटा नाही म एटा कहूची आ एटा आमे कही दबा आमे फील करिया भितरे हमरो आमे जो सरकार सी फील करिया दरकार आमे भारत सरकार होंतु कि राज्य सरकार होंतु सी फील करिया दरकार आमे को ग्राउंड रे आमे गेम टाको आगु को नबार सरकार को तरफ रु तो प्रोत्साहन मिलले सब जे कोनोसी जिंस आगु को जीवो बिल्कुल गरीब पिलाटे सी यदि भलो तार टैलेंट अछि भलो से परिश्रम भी करूची से खेलिया पे भी चाहूची किंतु ताको जदि किछि आमे आर्थिक सहायता न करिबा जे हुए तो ता टैलेंट ता सेठी रहि जाई पारे बॉडी बिल्डर ता जीवन रे कोन सब हराए आपन लागे बहुत किछि जिंस सैक्रिफाइस रो माने मु कहि गुटे बॉडी बिल्डिंग रो अन्य नाम होछि सैक्रिफाइस बहुत जिंस फास्ट रो आपण सैक्रिफाइस करिवे निजर सबुट भलो भलो खाद्य जोटा खाद्यटा सैटिस्फाइड खाद्य जोड़ा फूड गोटा सेटा आगो त्याग करिया पड़ो फास्ट सेकंड थिंग आपनकर गोटे रूटीन बनेउ पड़ियो एई टाइम रे उठिबी एई टाइम रे वर्कआउट करिवि एई टाइम रे सेई टाइम को जाय जो मिस करियार नै सेटा भी गोटे टाइप रो सेई टाइम रे जहा भी हो माने केमती गोटे उदाहरण आपण कोन मिस कर मो टाइम रे बहुत सारा मिस करची माने बहुत सारा जिनिस माने सैक्रिफाइस करची बहुत जण सांग मानकर मो से तो माने रागी छनी मो ऊपर मु से टाइम रे को फंक्शन अटेंड करलिनी ओके खाइले खाइबा देखिले खाइबा को टिके इच्छा हुए तो से मु से खाइबा पूरा टोटल न खाइबा पोजीशन ने थिली माने लाइक केवल सिजा खाउतली से टाइम रे जो मानकर बागर हो व्रतगर जन्मदिन हो मु जाइनी समस्त बिरयानी खाउतबे मटन खाउतबे आपन को इच्छा होनथो जे मने खाइबे आपन को एटा समस्तंगर कथा समस्तंगर इच्छा हबो हां हां से जागा को ही मु अवॉइड करे अवॉइड करला बेलको संपर्कटा कोन हबो भांगी जीवो एग्जैक्टली से सब जिंस गोटे प्रकार ये तापरे बहु आपन को सबुट जिंस होची आपण जो माने जो गोटे लाइफ रे जो फास्ट आपण थिबे मन कर आपण गोटे शेड्यूल गोटे थिबो ए हम करूथिली ताको आपण चेंज करिया पड़िबो बदल जीवो पूरा कि सब किछ पूरा बदलिया को पड़िबो गोटे पिलाटे जतले आसुची बॉडी बिल्डिंग करबा को फिजिक सुंदर फिजिक नै कि आसीबो बा भाबिबो ता फ्यूचर ता कोन से कंपटीशन को जीवो कंपटीशन पर कोन करि परिबो ओडिसा रे मु सत कथा कहय गले बॉडी बिल्डिंग जेते एक्सपेंसिव गेम मु कहउतली आ टिके पूर्वरु जे बॉडी बिल्डिंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव गेम तो ए एक्सपेंसिव गेम रे हमें फ्यूचर देखिया गले हमको विजनरी होबा को पड़िबो हमको केवल बॉडी बिल्डिंग की धरि की हमें चली परिबानी हमें ता से तो बॉडी बिल्डिंग की धरले बॉडी बिल्डिंग रे कम पाइबा मेडल्स ट्रॉफी किंतु फ्यूचर कोन बस एटा जदी हमरो से मेडल ट्रॉफी रु हमको किछि जॉब गवर्नमेंट किछि जॉब प्रोवाइड करंता कि हमें सेठी किछि माने
जॉब गोटे बहुत भल कथा कि जेकोसी जगह पुलिस चाकरीटे हो कि जहा हो जदि मिल जाता पिला तो से माने हुए तो से लाइन में जाई कि फ्यूचर टा तांकर सेफ माने सम हाउ सेफ होता से सब रो भी बंदोबस्त नहीं जो फ्यूचर देखिया को हेले आपन को केवल बॉडी बिल्डिंग को छाड़े बॉडी बिल्डिंग सहित आपन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को आपन आइ को पड़िबो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन किंबा आपन गोटे कोच हे परिबे भलो मास्टर कोच भी हे परिबे से सब विषय रे हमको चलिया को पड़िबो स्टिल माने गोटे परमानेंट वाला किछि गोटे सॉल्यूशन नाही फ्यूचर पे एते अनेक सब कथा हला भीतर बॉडी बिल्डिंग रे अनेक गुडी फायदा भी अछि भाई नियति बाबरे कोन फायदा अछि फर्स्ट कथा बॉडी बिल्डिंग जे करिछि सी फास्ट टू डिसिप्लिन शिखिछि आ कठिन परिश्रम करिया पे तार से जे बॉडी बिल्डिंग करे सी फास्ट डिसिप्लिन आ तार जो सहीवार शक्ति ओके सेटा तार प्रिजर्वेंस आत्म आ जे कोन से प्राय तो बॉडी बिल्डर समस्त आत्मनिर्भरशील वर्कआउट मझिरे नो वर्क जे हो नो कॉल्स बॉडी बिल्डर माने किछि देखा जायनी भाई खाली जिम देखा जाय से डंबल छुड़ा देखा जाय जिम और डंबल्स ता धरे आपण मु तो बहुत सारा टेंशन फेंशन आपण बहुत सारा रिलीज हे जो जदी घंटा टेंशन ओके टेंशन आपण बहुत रिलीज हे जो बिल्कुल आपण जहा रागिथिबे जे करथिबे आपण डंबल ऊपर काढ देले आबार ओके लाइफ टा गोटे डिसिप्लिन लाइफ रे चले आपण बे केते डंबल्स उठौथबे केते किलो रो को माने सब अछि सब नै बाइसेप्स केते मारे 50 बाइसेप्स मु मारे 30 एपट 30 मारे 30 टा सेट ओके केते थिबो बे बाइसेप्स साइज ऐसे बेबे तो मु ऑफ रे अछि ऑफ रे तथापि ए 16 17 भीतर थिबो भाई मते के देखबे प्लीज मन देखु जने ए नै आपण जस्ट शो करि परिबे नै एई भलिया न पूरा प्रॉपर्ली नै देखै परिबे कोन अछि असुविधा एबे ऑफ रे अछि कोन देखे ऑफ रे भाई जदी एटा ताले बाकी गुडा का हम कोन कहबा हल्का ओके केते एटा हबो ता 16 भीतर हबो ओके 16 17 भीतर ओके जेतर 2023 रे मु छाडी देलेनी मु कथा भी 6 मास हबो माने माने वर्कआउट टिके स्किप करछि मो शोल्डर इंजरी जगुरु मु स्किप करछि टिके शोल्डर डेली बेसिस रे होउनी हां डेली होउछि ओके डेली होउछि किंतु मु शोल्डर बाइसेप जो मसल गोडा कनेक्टेड होउछि शोल्डर सहित मु लोअर सेक्शन किछि करूछि कार्डियो किछि करूछि बट सब ए शोल्डर मसल सहित हमरो देखंतु शोल्डर सहित चेस्ट रो भी कनेक्टेड अछि ओके त सब कनेक्ट गोटे लाइनर डिफरेंस शोल्डर और चेस्ट भीतर तो बहुत सारा वर्कआउट मते स्किप करिया पड़े ओके जो मान दर्शक हम देखियो चाहती मते आज अनेक गुडी आपण जते आसीबे मु प्रश्न जते प्रस्तुत करथली मते अनेक जुडे जो माने अछंती हमकु देखंती पॉडकास्ट को सने पठैथिले समस्त गोटो कॉमन क्वेश्चन थिला जे भाई को पछरियो पेट कमिबो केमती ये गोटे बड़ समस्या समस्तर तो गोटे छोटिया टिप्स किछि जो टिप्स रे कि पेट केमती कमई हबो आ को एक्सरसाइज ता मान करिया चाहिए नहीं एक्सरसाइज देखंतु विभिन्न प्रकार एक्सरसाइज अछि तो पेट हमें डिपेंड करे पेटर लोअर फैट अछि कि अपर फैट अछि कि साइड फैट अछि ओके तो समस्तंकर सेही अनुसार न थाए तो मु देखि नोची मोर कोन अछि मोर लोअर अपर अछि मु कहया कथा जे जदी पर्सन वाइज सेटा वेरी करिवो किंतु मु गोटे टिप्स देबी मु कहबे आज्ञा निहाती भाबरे सब दिन गोटे फिजिकल वर्क करंतु किछि भी आपण योगा करछंती योगा इज बेटर ती रनिंग करछंती रनिंग भी करंतु किंतु फिजिकल वर्क पई 1 आवर जेमिति हेले आपण दियंतु ता से तो डाइट फॉलो करंतु जंक फूड रो निहाती भाबरे दूरे रहबे जंक फूड निशा धरबे एई सब रु दूरे रहबार अछि नै पेटटा कमिया पे किछि ओडे कार्डियो करि हबो केमति कोन करि परिबे सेति पे हमें पेट पई हमें देखंतु मु तो कहि देली कार्डियो रे कोन अछि कार्डियो रे विभिन्न सारा अछि सिट अप्स अछि तो हमरो जो लेग राइज अछि लेग केते केते सेट करिया पड़ना केमति हमरो 1 आवर करिवे ओके आपण 4-5 टा वर्कआउट वेरिएशन नै कि ट्विस्टिंग अछि साइड फैट पई ट्विस्टर हमरो थाए ट्विस्टिंग करि परिबे एवडा सब किंतु आपण ये बेसिस रे जो पुराना काल रो जोडा चली आछि गोटे बाडी बेकर रखी कि साइड को मारंती सेठा होछि सबठु बाडी बेकर केमति रखिबे भाई साइड रेज अच्छा केमति सेटा पूरा एटा बैटटा रहला तो बाउंस गोटे बैटटा एमति सीधा साइड साइड करिवे अच्छा इपटे से अच्छा एमति एटिक रहला तो आटो तळगु जिवे आपण निज नैबे एपडु तळगु जिवे हां 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 सेटा होछि वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट से कोले कोन फायदा आसे आपण साइड फैट कटिबो
ओके साइड फैट कटिबो साइड फैट सहित ता देहर जदी क्रॉस ट्विस्टिंग दी प्रकार थाए ट्विस्ट जदि माने बुलिबे पूरा बुलिबे स्ट्रेट रहिले बुलिबे हाँ। ओके सेटा भाई केमती खाली जानिबा पई कोंतु माने कोन कहबी माने केमिति सेटा करिवे खाली फिजिकली आपण कहि देबे जेमती माने हम सीधा रहिले सीधा रही कि हमर जो जहाँ भी धरी छंती लोहार हो कि बाउंसर हो जहाँ भी हो तो एटा तळु गोटे पट साइड को गले ओके पुणी एपटर पुणी एपट साइड को लास्ट को गले एटा गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार एम सीधा रहिला सेही बाटटा हमर आपण बुलिबे बाडीटा आपण टिके हल्का एपट को बुलले राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओके माने बॉडी स्ट्रेट रहिला हाथ आ पेट टिके टिके बुलेला ओके एटा सबुटु बेस्ट मु कहबी सबुटु बेस्ट सेटा सेटा गोटे ए दीटा को बहुत भलो वर्कआउट ता सहित आपण लेग राइज एवडा सब मारले सोईकी जो ओके आ बाइसेप्स पई कोन बेस्ट वे रे करि परिबे बाइसेप्स पई तो सब एबे जिम रे सब भिन्न प्रकार माने एते एडवांस्ड सब इक्विपमेंट्स आसिलानी भाई बाइसेप कॉल हमर जो डंबल साधारण पिलाटे घरे केमती करि परिबो मोर डंबल थिबा दरकार मोर मने अछि भाई आमे छोट बेले इट्टा उठौतलु काहे बाइसेप स्टडी करबो टी शर्ट पिंदी हबो मने अछि आपन को तो छोट बेले टी शर्ट पिंदी हबो टी शर्ट फिट हो नतला एतमे टिके हाथ गुडा टिके बडो हबो सेथमे आमे से पत्थर उठौतलु एबे केमती कोन सेमती करि होय घरे चाहिले सेमती हले आपन को डंबल तो आवश्यकता जेमती हले पड़िबो डंबल रे आवश्यकता हो बार रे आवश्यकता हो बार रे आपन बार रे प्लेट लगै कि एबे सब मिली गलानी फ्लिपकार्ट रे सब अवेलेबल हे होचे अल्प टंगा रे तो हमन गोटे परे गोटे डंबल लगै कि आपन बाइसेप कॉल मारी परिबे ओके गोटे सबटु बेस्ट जदी आपन बाइसेप फाइसेप फुल बॉडी दरकार आपन डिप्स पकांतु चिनअप्स मारन डिप्स नेबे हां एंड चिनअप्स डिप्स होचे सबटु बेस्ट ओके तादे बाइसेप चेस्ट सब झियो माने अधिक समय रे जिम जिबाटा हम देखिलुनी पुओ जेतिकी जाउथले से कल्चरटा धीरे धीरे बदली गलानी झियो माने भी गलानी नहीं भलो कथा मु आकु माने भावे जे झियो पिला माने लेडीज माने आजिकली जाउछंती लेडीज माने आकु माने एक्सेप्ट करछंती एटा बहुत भलो जिंस एवरीवन लेडीज हो कि जेंट्स हो समस्त फिट रहया दरकार एबे टिके रैपिड फायर को जिबा जे क्विक क्विक क्वेश्चन पछरी मु आपण जल्दी जल्दी उत्तर तार देबे आपन को चूज करिया कुआ जिवो बाछिवा कुआ जिवो जे आपन चिकन खाइबे ना पूरी रो मिलुतवा भात डालमा से तो मिठा कोटा फेवरेट आपन कर चूज करिया कुआ जिवो भात डालमा मिठा नहीं चिकन खाइबे जिम रो प्रोटीन शेक ना बाहर मिलुतवा लस्सी प्रोटीन शेक ओके सिक्स पैक ऐप ना पिल्लांग से तो जो सांगवान से तो पंगतरे बिरयानी पार्टी हबो सिक्स पैक एप्स ओके पूरा स्ट्रिक्टली फॉर फिजिक हां जदि आपन हां जदि आपन को कोनोसी फिल्म रे एक्शन हीरो भाबे रोल मिले मतलब लागु छने आपन यू आर बीन परफेक्ट बी ए एक्टर नहीं कि भाई माने पूरा परफेक्ट एक्टर पे पूरा परफेक्ट जदि मिले हीरो हेबे ना विलेन हेबे देखिबी स्क्रिप्ट कोन अछि कहार भूमिका इंपोर्टेंस अधिक अछि अच्छा केजीएफ रे जेमति आपन जदि केजीएफ क्वाइ थांदा भाई मन कर बीइंग ए गुड टाइम रे कहि छंती नै केजीएफ रे जदि क्वा जिवो जे आपन को मन कर केजीएफ रे स्क्रिप्ट आस्थांदा आपन गरुडा हितंदा नै यश हितंते नियति भाबरे यश हितंते ताले हीरो हेबार कोड ना कोड मन रे अछि ओके सबुठु बोरिंग एक्सरसाइज कोटा भाबिबे आपन जिम रे आपन को पई सबुठु लेजिएस्ट एक्सरसाइज ता पूरा जिम रो ट्रेडमिल चलिया सब मु केबे करेनी ट्रेडमिल केबे चलेनी ट्रेडमिल टा को तो लोके नउचंदी घरे प्रैक्टिस करूचंदी मु करेनी मते भल लागेनी टोटली विरक्त लागे मते ट्रेडमिल बॉडी बिल्डिंग रो सबुठु बडो शत्रु की सबुठु बडो शत्रु होची हमरो निशा द्रव्य सबुठु बडो शत्रु आपण जदी मु कहया कथा निशा गोटी रहया दरकार मन रे आपण निशा आपण को पैसा को करिवे आपण जो थरे पैसा को जदी करिवे न हले गोटे प्रकार निशा मो जिम को माने मो जिम को बॉडी बिल्डिंग को मु निशा कर देछि सेटा ही मोर गोटे निशा आ से निशा रहले मु आ कोनस निशा करबे ता बिना आपन आ किछि देखा जाउनी नहीं देखा जाउनी नहीं सेही निशाटा जते बेले अछि आ कोनस निशा मते देखा जिवो नहीं बिल्कुल ए होछ लाइफ रे भगवान को केते गुरुत्व बहन करे जे जीवन रे हमें नियाति बाबरे तांको बिना तो पत्र हलिवनी सी तो सब करछंती आगे मो लाइफ रे तो बहुत गुरुत्व रही छे भगवान कर बहुत भगवान को माने केबे भाबी जाइछन जे ई जिंसटा ही परनी तांको मागिले से जिंसटा मिली जाय मु मागेनी केबे ओके मु कोन जिंस केबे मागेनी मु खाली गोटे जिंस कुए ठाकुरन को मोर खाली गोटे जिंस मु जदी कोनोसी रास्ता पाउनी मते ठीक रास्ता देखा मो मां को कुए जदी मु जदी रास्ता पाउनी मते ठीक रास्ता मुंडर खाली
ପସେଇଦେ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ହୁଁ ମାଙ୍କୁ ମତେ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ ହୁଁ ମତେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଫଳ ପାଇବି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଓକେ ଖାଲି ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବା ଲୋକ ସିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୋର ସିଏ ଓକେ ପଡକାଷ୍ଟର ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ସେମିତି ନ ହଉ କୁହାଯିବ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ଅଛି ଆଉ କୁହାଯିବ ଯେ 3ଟା ୱିଶ୍ ସେ 3ଟା ୱିଶ୍ କ'ଣ ହବ? 3ଟା ୱିଶ୍ ହଉଛି ଜୀବନ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ପର୍ସନ ହବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଦୁନିଆର ଭାବେ ମାନେ ଦୁନିଆର ତ ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି ଓକେ ପାୱାରଫୁଲ ପର୍ସନ ହଁ ୱିଥ୍ ସମ୍ ଗୁଡ କନେକ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଁ ମାନେ ଭଲ କାହାର ହୁଁ। ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ ହୁଁ। ଗୁଡ କନେକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ହୁଁ ହେଲା ହୁଁ। ଏଇତ ଆଉ 3ଟା ଆଉ କହୁଛ 2ଟା ହଁ ଏଇଟା ମାଗିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ବାକି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଲେ ହୁଁ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ହୁଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପାୱାର ରହୁ ସବୁ ରହୁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ଭାଇ ଆପଣ ପଲିଟିକାଲି ବି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା, ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ SS କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ 2014 ବୋଧେ 14 ନାଇଁ କି 14 ଆଚ୍ଛା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜରୁରୀ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର ହୁଁ। ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଥା ହୁଁ, ଏଠି ଯଦି ନ ଉଠେ ହୁଁ, ଛାତ୍ର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର କାହିଁକି ଥାନ୍ତି ହୁଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥାନ୍ତି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା ହୁଁ, ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ। ଭଏସ ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ, ଯଦି ଛାତ୍ର ନେତା ନ ରହିବେ ହୁଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ହେଲା ହୁଁ, ସମସ୍ୟା ଯାହା ହଁ, ହଉଛି ସମସ୍ୟା ଯାଉଛି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ରେଜ୍ କିଏ କରିବ ହୁଁ। ତ ନିର୍ବାଚନ ନିହାତି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଡକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଜିମ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ୟାସନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଲୁକାୟିତ କଳା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମାଜରେ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବା ଜରୁରୀ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ ନିହାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ।